Hi everyone! Welcome to Artisan ng Bayan Interview 101. Today, we will be interviewing some of the artists. I heard there are plenty of artists here in Bukidnon, particularly in Central Mindanao University. Do you guys want to meet some of them? Come on! Hi, what's your name and tell us your art? Hello, I am Percy Jane Banyares, and the art medium that I currently utilize is crocheting. Wow, amazing. So, my first question is, when did you first start crocheting? Okay, actually, nag-start ko crochet kay, pandemic jud kay, ako story kung Yes. alangan kay, kanang, di ba pandemic man, tapos kanang, wala tayo ginahimo jud after ang online class. So, every time ma-finish ko sa ako ang tasks, kay maglistas kayo ko, like, I feel like I have nothing to do anymore. And then, na-realize din ako, back at, sa high school me, in 8th grade, kay na-make activity nga ka na nag-make me og rag out of clothes. Tapos, na-realize din ako, is maka-make me og rag out of clothes, pasin makahimog pag ko clothes out of yarn. And then, currently, existing na po yun siya. Crocheting na itawag ana. So, punta na siya akong i-utilize nga nag-crochet ko. Ang pinaka-common jud nga use of yarn jud kay kanang amigurumi. Bita, familiar mo na amigurumi. Pero, dili kay ko ga-amigurumi. Kay ganahan kung magkanang himo o clothes lang jud out of yarn. Wow, amazing. So, with that long span of your being an artist, I think that you're already an expert. So, may follow-up question is, murag naka-earn na ka sa imuhang crocheting or something? Oo, naka-earn ako sa pag-crochet po. So, in what way man ka naka-earn? Like, imo ba siyang i-post online or na kay physical store, something like that? Ako lang siyang gina-post online. Oo, kanang if moment. So, sayang kay nagdaghan mo gud akong ginahimo. So, sayang po ba? So, ako siyang gina-online sa lang uban. Okay, thank you. So, for my second question is, who was your greatest inspiration why you start making this kind of art medium? Dili kay ko mag-consider nga person ng ako. Ay, person siya, pero dili pa siya external jud nga person. Kay marag akong makonsider nga inspiration jud ba nag-start ko crochet kay kanang akong drive jud to learn new things. Kay marag wala mong good ko nakita sa internet nga naka-pick sa ko interest nga lang mag-start ko crochet tungod kay nag-crochet na siya dili mong dutin ana. So yeah, mo ta siya akong drive jud to learn new things, nakaka-inspire sa ako ang mag-crochet. So basically, dili siya person but your own interest mo lang nakapa-drive sa imo to indulge yourself into this platform, to this kind of medium. So for my third question, so far, what was your greatest artwork? So far, ako ang greatest artwork jud nga mo-consider kay katong best na out of crochet yung hapon. So for my fourth question, what is your art's purpose? Art's purpose, aside from like ma-please ko sa akong ginahimo, siguro kay kanang healthy mong gud siya sa ako ang self, like sa akong mind. Kay kung mag-crochet mong gud ka murag kana wala ka sa world ba? Yeah. Wala sa world, oo. Kanang murag kanang naaragid ka sa imong own nga kalibutan gud bitaw. So nana po yung uban studies po nga nag-mention nga ang kanang pag-crochet kay healthy bitaw siya sa imong mental health. Mo po to nag-start po ko crochet kay kanang depressed mong gud po adto nga time. So yeah, mo to siya. Mo po to siya ako mo-consider nga purpose, and like kanang sa environment nga aspect kay sustainable po ang pag-crochet kay dili mo gud siya dali ra maguba. May mo siyang magamit pa for pila ka years jud. Gahi mo Japan ka karon? Oo, pero dili na gid kaayo kanang anak bro. Gano ra. So for my last question na lang, Jud, is what is your job other than being an artist sa medium? Akong job kay full-time student. Pero hobby raman po gud nako ang pag-crochet. Pero aside from crochet nga hobby, dagan po other hobby nga consider ko siya og art bitaw. Like for example, kana sa beads, inana, tapos the craft food ko og kanang out of clay good, like i-mold, model ganyan.
Yay, thank you so much. That is all for today, guys. If you guys want to meet any other artists, please don't forget to follow and visit our page, artisanangbayan.com.ph. See you on my next video. Bye! Suot mo na.